Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. Morning. Okay, how are you this morning? Fine. I'm fine too. Thank you for asking. Okay, before we start our lesson, please the class leader lead the prayer. Okay, friends, let's open our lesson today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. Please absent today. Adit. Oke, kita doakan semoga teman kita yang hari ini sakit semoga diberikan kesembuhan ya. Amin. Oke, sekarang kita akan membahas tentang materi yang kemarin sudah kita pelajari. Do you still remember about the material that we have learned? Apa yang sudah kita pelajari? About? Iya, about procedure text. What is procedure text? Apa itu procedure text? Untuk apa? Iya, menjelaskan step ya, step by step. And then what should be include in procedure text? Apa aja yang harus ada di procedure text? Second? Nah, in procedure text, there are also language features ya. Ada unsur kebahasaan. Do you still remember what are they? Ya. The language feature is sequencing words, imperative sentences, simple present tense, and adverbs. Okay, good job. Give applause. Kita sudah mempelajari tentang language features ya. Jadi sekarang tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi language feature yang sudah kalian pelajari itu ke dalam sebuah teks prosedur yang akan disajikan nanti. Nah, you know what's this? What is kuda? Traditional food from? Where are you come from? Because karena kalian itu dari Gresik, you have to know the traditional food from Gresik. One of them is apa? Salah satu dari antaranya adalah kuda. Jadi kalian harus tahu kuda ya. You ever make it by yourself? No. Okay, and then maybe you ever watch the step by step to make it? Yes. Pernah ya? Di mana biasanya? On TikTok, Oh. Instagram, nah, banyak sekali ya tentang tutorial. Yes. Now let's read aloud. Kita kegiatannya sekarang adalah membaca. Repeat after me. Tirukan setelah Miss ya. Are you ready? Okay, pot. Mixing bowl. Mixing bowl. Spoon. Spoon. Steamer. Steamer. Strainer. Strainer. String. String. Okay, what is pot? Wadah. Pot? Wajan atau panci. Ya. Apa yang benar? Ayo setuju wajan or panci? Wajan. Are you sure pot is wajan? Panji. Okay, mixing bowl. What is mixing bowl? Bowl. Mengaduk. Okay, spoon. Sendok. Steamer. Atau biasanya kita nyebutnya dandang ya. Kalau dalam bahasa kita. Kemudian ada strainer. What is strainer? Iya, that's right. Penyaring. Siapa tadi yang jawab? Oke, good job. Nah, kemudian jelas ada namanya string. What is string? Benang atau tali ya yang digunakan untuk berbicara. Oke, sekarang ini ingredients ya. Kemarin kita sudah belajar, tapi ini menyediakan teks yang baru lagi. Rice flour, Rice flour. coconut milk, Coconut milk. brown sugar, Brown sugar. granulated sugar, Granulated sugar. salt, Salt. inang leaf stalks. Inang leaf stalks. Okay, what is rice flour? Apa itu? Beras. And then
Okay, stop. Stop. Tang. Now let's go to the step. Okay, what story? Siapa yang membaca? Yes, Gideon, please read the steps. First, prepare the ingredients such as rice flour, thick coconut milk, brown sugar, granulated sugar, salt, and kopi. Sorry, pinang leaf. Okay, can you translate it? Yes. Pertama, siapkan bahan-bahannya seperti tepung beras, santan, gula jawa, gula pasir, garam, dan daun pinang. Oke, nah jadi kita punya istilahnya daun pinang yang sudah dijahit ya di sini ya, ada saw pinang leaves, itu adalah daun pinang yang sudah dijahit seperti itu gambarnya, bisa kelihatan. Nah itu namanya OP. Oke, the next step, what to read? Oke, please read the steps. Next, put the coconut milk through the pot, heat it over. Add the brown sugar continuously until the sugar dissolves completely and the coconut milk thickens slightly. Oke, can you translate it? Selanjutnya, campur santan ke dalam Spoon. tepung. Campur tepung. Tuangkan ya, yang kan ada tuangkan. Ya itu okay. Selanjutnya, tuangkan santan ke dalam penyaring. Lalu slider, Penyaring. penyaring. Panaskan pudar di pengukus selama 30 sampai 45 menit sampai benar-benar kemasan. Iya, matang. Matang dan harum. Lalu biarkan agak dingin sebelum mencoba mengenalnya dengan benang. Lalu sajikan dengan hangat atau setelah benar-benar matang. Iya, oke, benar-benar dingin ya. Iya. Itu dingin. Oke, give applause. Go to the next activity. I'm gonna check your concentration. Jadi Miss mau tahu nih, konsentrasinya ini masih ke pembelajaran hari ini atau sudah kemana-mana ya pikirannya ya. Oke, jadi let's do the ice breaking. Kita akan bermain ice breaking dulu. Jadi if I say put, you have to sit down. If I say prepare, you have to stand down. If I say tidak, you have to point to the picture of tidak. Jadi if I say put, what should you do? Sit down. If I say prepare, if I say tidak, but you have to focus. If there isn't tidak picture on the screen, kalau nggak ada di sini, berarti you have to point to self. Tunjuk ke dirinya sendiri ya. Oke. Do you understand? Yes. Okay, are you ready? Okay, let's do the ice breaking. Udah. Masih fokus gak nih? Ayo. Prepare. Ada yang telat? Oke. Put. Prepare. Put. Udah.
Orang bersih. Ya, siapa orang bersih itu? Iya, kalian sendiri. Makanya tunjuknya adalah ke dirinya sendiri ya. Jadi, okay, for the next activity, I'm gonna invite you into a group. Nah, this is the group ya. There are group A, A1, A2, A3, group B, group B1, B2, and B3. So please gather with your group. Okay, students, have you gathered with your group? Okay, group A, which one? Mana? Okay. Okay, group A, there are group A. Okay. And then group B, President. Okay, students, please discuss with your group to answer the worksheet. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan lembar kerjanya. Ya. What is imperative sentence? Okay, imperative sentences. Where is the text? Nah, look at this. Ini, imperatif itu berarti apa sih? Kalimat perintah. Kira-kira di sini mana kalimat perintah itu? Kayak yang disuruh melakukan sesuatu. Mana? Ini apa di sini? Ayo coba. Kata apa itu? Yang perintah, misalnya kayak campurkan. Nah, That's right, man. That's it, man. Good, good. That's it, that's it. Oke, silakan menyampaikan jawabannya di part yang pertama. Dan lain-lainnya mendengarkan ya. Oke. First, in the transfer of the power to other. Oke, grup B ya, silakan maju ke depan. Coba grup ini, kamu word please untuk menyampaikan jawabannya. The imperative sentence is what? Prepare the ingredients. To mix the dried ingredients. Oke, ada yang berbeda jawabannya? Sama semua ya? Oke, give applause. Nah, di sini ada first, second, next itu termasuk apa? Termasuk? Oke, termasuk sequencing words. Kemudian yang ini ada mix dry ingredients itu termasuk apa? Imperative. Oke. Kemudian ada di sini accompany. Nah itu apa? Adverb. Terus di sini ada the sugar dissolved itu. Oke, sekarang kita melakukan refleksi karena ini sudah di akhir pembelajaran. I wanna know your feeling. How is your feeling after learning about the material today? Bagaimana perasaannya? Happy? And then from what has been learned, what has been mastered, apa yang sudah kalian kuasai? Oke, tata bahasanya ya. Kemudian what difficulties did you experience during the learning activities? Apa yang kalian rasa sulit? Tadi apa? Oh, pasti itu di penerjemahannya ya. Oke. Nah, ini nanti silakan
else I say?